Sa pagtutok nun, Diyos ko po, saka naman makakakita ng ganyan sa Shopee. Pag tinawagan ka, meron ka agad 60,000. Okay? Tabangan nyo yung 33. Grabe. Tabangan nyo yung 27. Matindi. Di ba? May talaga ng mga taga-Shopee. Nakita mo, Shopee na ako. Bili ng RS. Anak ka ng Sam. Oh, Shopee. Sa susunod yan, pati ngipin ko, naka-orange na ako. Ganun ka. Nako, sagutin mo to. Hello. Hello? Hello. Pare, kamusta? Okay lang po. Ano ginagawa mo, Efren? Ito. Nanonood ka TV. Ano pinapanood mo? Tutuktuin. Ako, talaga? Correct. Correct. Okay. Anong name mo, darling? Efren Sevilla. Efren, boy. Boy, Efren. Boy ka ba, boy? Girl. Hop, dahil girl ka, ayusin ko ang aking polo. O, di ba? O, darling. Taga saan ka? Balana City. Taga saan, darling? Balana City, Bataan. Taga Bataan. Hello sa mga taga Bataan dyan. Good afternoon. O, darling, ano ginagawa mo? Ano ba trabaho mo, darling? Hairdresser and makeup artist. Whoa! Wow. Bonggita. O, matagal ka na bang hairdresser? Yes. Okay, ano bang yung motto in life? Time is gold na lang. Wow, naku, mahirap yan. Nabira ako madinig yan. But anyway, what is your saying in life? Time is gold sa motto. Saying. Ano ba yan? Baliktarin mo na lang. Baliktarin mo, gold is time. Okay. Lagi ka nanonood ng Wawawing sa GMA? Yes. Okay. Nako, thank you very much. Ilan taon ka na, darling? 49. Ay, lola ka na pala. Hindi pa naman. Okay. Masaya ka ba? Nakakapanood ka? Yes. Alam mo, meron akong challenge sa'yo, darling. Kumanta ka nga Yes. kumanta ka nga na meron lyrics sa Shopee. Oh, go. Sha pi 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 sha pi 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 sha pi. O, ibang tono. Gumawa ka. Para madagdagan kita. Go. Sha pi 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 sha pi 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 sha pi 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 sha pi. Okay. Taas mo pa. Go. Sha pi 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 sha pi 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 sha pi 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 sha pi. Ano bang paborito mong binibili sa Shopee? Ang mga clipper, tsaka makeup. Talaga? Yes. Oh, magkano pera ng bulsa mo ngayon, darling? Ewan ko ba? 250? 250. Ay, nako, eto. Nanonood ka ba ngayon? Yes. Okay, eto maganda. Sabi mo, gandahan mo. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Meron ka 50,000 cash! Hindi lang yan, meron ka pang Shopee point bonus na 10,000. Alam mo magkano bigay ng Shopee sa'yo, darling? 60,000. Correct ka dyan! Woo! Wow! Congratulations, Iha. Ano gusto mo sabihin, mama, sister, auntie? Go! Salamat, Shopee. Yun lang. Thank you to Kuya Will. Okay, happy ba? Happy? Happy. Ulitin mo, anong motto mo? Time is gold. Okay, napakagaling mo talaga. 60,000 for you. Thank you very much. Okay. Thank you. Ingat ka ha, ingat. Okay. Thank you very much. O, di ba, dito lahat, welcome. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!